Good morning guys. Gusto nyo po bang lagyan ng follow button ang Facebook profile nyo po? Madali lang po. Ganito lang po gawin nyo. Punta po kayo sa Facebook nyo po. Then scroll down. Punta kayo sa my settings and privacy. Click nyo yung settings. Then scroll down. Click nyo yung how people find and contact you. Then click nyo itong who can send you friend request. Then click nyo itong friends of friends. Then back. Then scroll down. Click nitong followers and public content. Tapos gawin nyo lang po na public lahat ang settings nyo po dito. Lang po, mayroon na kayong follow button. Alam nyo guys, kailangan mayroon kayong follow button para mag-grow ang Facebook nyo. Yung sa akin po, hindi ko makita dito yung follow button ko. Pero pag nasa ibang account ako, nakikita ko dito sa right side yung follow button ko. Kung po nag-grow Facebook ko. Sana may natutunan po kayo. And please don't forget to like and follow. God bless!